ओ भाई साहब क्या कर रही हो? मजाक क्यों कर रही हो? मेरे को खाल एक आदमी ने गुरु है ना गुरु रस्सी है ना रस्सी से पेड़ पे मारा पेड़ पे रस्सी दी আমার পেটে মারলো আমার খুব ব্যথা লাগলো না জানো why never be this man is so much hurt me in my side I am so much hurt about my तो আর क्या बोलो My bed is fine. Go to supper. so fast too fast good guys akak lagi तुम्हारे 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 ওই বরাবরে টিভিতে ভর্তি করা দিমু তোমারে দি বহুত কাম করম কি কইতে পারে কবা ও আমার জাদু মনা মনা মনারা টনটনি রে